साहूडंगी के कैनाल मोड़ पर सरकारी लाइसेंसी शराब की दुकान नहीं खोलने की मांग को लेकर प्रमिला वाहिनी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। We are the dreamers, the achievers and the leaders. Come, join us today. बुधवार को राजगंज ब्लॉक के बिन्नागुड़ी ग्राम पंचायत अंतर्गत साहूडंगी, शिवनाथ पाड़ा, बनियापाड़ा, बीरबान और आसपास के इलाकों की महिलाओं और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सिलीगुड़ी शाखा की तरफ से भोरेर आलो थाने में सामूहिक शिकायत दर्ज कराई गई। इस संबंध में महिलाओं ने बताया है कि साहूडंगी संलग्न कैनाल मोड़ इलाके में सरकारी लाइसेंसी शराब की दुकान खुलने वाली है, जिससे आसपास कई सरकारी और निजी स्कूल हैं। शराब की दुकानें खुलने से क्षेत्र का माहौल खराब होगा, छोटे बच्चों को नशे की लत लग जाएगी, महिलाओं को शाम के बाद घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। शराब की दुकान से पारिवारिक अशांति बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि इस शराब की दुकान को कहीं और शिफ्ट किया जाए। নিয়ে আসছি আমাদের ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল থেকে। আমাদের যে বানিয়াপাড়া মোড় আছে, আমাদের ক্যালান মোড়, তো ওখানে একটা আমাদের ওয়ার্কশপ হচ্ছে। তো সেটা আমরা সবাই, আমাদের পাড়া, আমাদের যে ক্লাব স্কুল আছে সামনে, তো সবাই আমার কাছে একটা অভিযোগ দিয়েছে, সেটা আমরা বন্ধ করতে চাই। আমরা এটা করতে দিচ্ছি না। আর ওনার যদি করার ইচ্ছা আছে তো অন্য কোথাও করতে পারে, কিন্তু আমাদের এই সাউডানিতে হচ্ছে না গ্রামে। সামনে স্কুল আছে, সামনে আমাদের মন্দির আছে, আমাদের এমনিতেও আমাদের পরিবেশটা খুবই খারাপ। এখন আমাদের ক্লাব আছে বা আমাদের যে বাচ্চাগুলো উঠতেছে বড় হয়ে, মানে এখন নেশাযুক্ত বেশি হয়ে গেছে। তো আমরা এই জন্য অভিযোগ নিয়ে থানাতে আসছি। আমরা অভিযোগ করলাম, আমরা চাইছি এটা বন্ধ করতে।